السلام عليكم. انا اسمي عبد الحكيم نجيب وغنجي لكم مثلا كلام شانجمان على الكليما ده شغل مهم مره وايد في هسه الدنيا جينا هسه ده يفون يفكروا لاني بريزيرفي الكليما جينا عشان يفكروا للجنراسيون اللي يجي قدامنا كلها و ارض حقنا عنينا بس ارض كان ديتريرو مره وايد شغل اخر ما عندنا كور ويفوك الناس كلها كيكم يموبيليزي يفكروا في الشوكمان كليماتيك ده ما الا تخلوا تورو ناس الديريجان على ايتا قبل يسوون انتم كل انتم اللي هدي اي نادم كونسيرني فيكم على الشوكمان كليماتيك ده. Ciao a tutti, mi chiamo Alice Cirelli, vengo dall'Italia. Ho partecipato l'anno scorso all'esperienza della COP21 a Parigi con il gruppo di GIEC. E cosa penso del cambiamento climatico? Sicuramente una tematica che va trattata di più, soprattutto a livello di sensibilizzazione tra i giovani, tra i ragazzi, e penso che questo sia il primo passo da fare, parlarne consapevolmente e cominciare ad agire, anche in piccole azioni, in piccole cose. Qualche raccomandazione per la COP22, spero che si crei un bel clima, soprattutto per quanto riguarda la partecipazione civile e tutte le attività che verranno organizzate intorno ai negoziati ufficiali. Spero che ci sia un clima di collaborazione. السلام عليكم، اسم ديالي عبد الرحيم بن داود، طالب في ماستر علوم وتدبير البيئة. كنظن بأن كوب 22 غادي تكون حدث تاريخي للحد من التغيرات المناخية، وكنتمنى أن القرارات تفعل وما تكونش مجرد حبر على ورق، خصوصا وأن الكرة الأرضية كتمر بفترة حرجة. من جهة أخرى كنظن بأن هذه المناسبة غادي تكون فرصة للشباب للمساهمة بشكل فعال وملموس من أجل التوعية بالتحديات المناخية، وذلك عبر الترافع وأيضا القيام بحملات تحسيسية، ولما لا تقديم توصيات واقتراحات. السلام عليكم، الاسم ديالي أمل كبور، طالبة بسنة ثانية ماستر علوم وتدبير البيئة بكلية العلوم والتقنيات المحلية. دونك إطار الجمعية المغربية للشطار الصغار قمنا بمجموعة من التحركات التي تهدف إلى تحسيس وتوعية جميع الفئات المستهدفة بين التلاميذ، إضافة إلى مجموعة من التدابير التي قمنا بها في المؤسسة ديالنا، منها إعادة تدوير النفايات وإعادة تدوير الزيوت المستعملة. Bonjour, je m'appelle Benoît Driancourt et je suis français. Mon avis sur le changement climatique, c'est qu'il est causé par l'individualisme, l'avidité et le cynisme de certaines personnes, et qu'il faudrait surtout lutter contre ça. Heureusement, je reste optimiste parce qu'aujourd'hui, j'en vois beaucoup autour de moi qui agissent contre ça. Ils vont changer de banque et manger local. De mon côté, je vais aussi me déplacer en vélo ou en train et j'achète des produits d'occasion. Pour les participants de la COP22, je leur souhaite d'être transparents, exigeants et visionnaires. السلام عليكم، انا بوتينا رزقي من المغرب. التغيرات المناخيه شي حاجه اللي كتمسنا كاملين، حيت حنا كاملين عايشين في هذه الكره الارضيه اللي ما كاينش بلاصه اخرى نقدروا نعيشوا فيها. خاصنا نحافظوا عليها بابسط الامور، ماشي ولا بد نفكروا في الوزينات، نفكروا في داكشي اللي كبير. غير حنا كافراد نقدروا اننا نبدلوا بزاف ديال التصرفات اللي كنديروها. مثلا ما نلوحوش الازبال في الارض، ما نديروش بزاف ديال الامور في البحر، في اي حاجه. وخاصنا نديروا التحسيس ماشي غير للناس اللي ما كنعرفوهمش، ولكن حتى في عائلاتنا مع ولادنا مع خوتنا. امور بسيطه نقدروا نبدلوا بزاف ديال الاشياء في هذا الكوكب. واخا حنا كنشوفوا اننا ملايير الناس وانت بوحدك ما تقدر دير حتى شي حاجه، ولكن راه الفرد هو اللي كيغير كله. شكرا. Le changement climatique, c'est une préoccupation majeure depuis déjà des décennies. On doit penser au changement climatique pour sauver la Terre. Et donc les différentes COP, et notamment la COP 22, est également une manière de pouvoir penser au changement climatique et de pouvoir concrétiser réellement ce qu'on veut voir dans la Terre, c'est-à-dire voir que la Terre soit sauvée, que les espèces rares ne disparaissent pas, qu'il n'y ait pas des impacts, limiter les impacts du changement climatique. C'est tout ce qu'on veut parce que tout le monde en souffre. Hola, soy Paula Sánchez, española, y creo que las monedas locales, como el STUC en Estrasburgo, pueden ayudarnos a relocalizar lo que comemos y la economía en general como un paso importante para luchar contra el cambio climático. Creo que la COP22 debería tomar decisiones concretas para favorecer las monedas locales, como apoyar su uso en la administración pública.
Salut à tous. Alors lui c'est Raoul Grossejana. Et elle c'est Anissa Sali. Et nous sommes des petits débrouillards de France et même d'Île-de-France. Et alors moi personnellement je trouve que grâce aux COP précédentes il y a eu beaucoup de choses positives qui ont été menées en faveur de la lutte contre le changement climatique. Mais désormais il faut passer à l'action. Et c'est pour ça que pour la COP22, j'invite les décideurs à prendre des actions concrètes pour mettre en œuvre les textes déjà adoptés et qu'on puisse passer enfin à l'action. Voilà. Moi, de la COP22, ce que j'attends, c'est des changements. On commençait à prévoir des changements radicaux, notamment au niveau de la privatisation, par exemple, des semences. Et mon avis au niveau du climat, c'est qu'il faut sauver des pingouins. Comme celui-là. Voilà. Donc on vous dit à bientôt à Marrakech e salut! Ciao a tutti, sono Roberta Bosu, sono italiana e sono membro di GIEC, un network euro-mediterraneo che si occupa di lotta e sensibilizzazione al cambiamento climatico. Il cambiamento climatico è per l'appunto una problematica che riguarda tutti quanti, quindi nessuno può esimersi dall'impegnarsi attivamente affinché la situazione odierna cambi. Sono abbastanza ottimista per quanto riguarda la COP22, spero che gli accordi di Parigi vengano rispettati e vengano limate anche le sue fragilità. Inoltre spero che i giovani, che spesso vengono lasciati al margine delle negoziazioni e delle discussioni riguardo il clima, vengano considerati e possano avere un ruolo maggiore. Italiana, per metà italiana. Sto studiando scienze ambientali e grazie al mio percorso di studi ho imparato tanto riguardo al cambiamento climatico. Appunto per questo sono interessata a partecipare alla COP22. Quello che vorrei appunto raccomandare è una maggior collaborazione da parte dei giovani per spingere diciamo i giovani a dare una maggiore informazione al pubblico e anche per spingere gli enti superiori ad affrontare questi problemi. Grazie, ciao! السلام عليكم. اسم ديالي سامية الصيد لانجري، طالبة مغربية بكلية العلوم والتقنيات بالمحمدية في هندسة الطرائق والبيئة. كنشوف بأن مؤتمر الأطراف الكوب 22 اللي كينظمها المغرب هذا العام كتسمح لنا كشباب مغربي ملتزم من أجل المناخ باش نبينوا على القدرات ديالنا من جهة ونحسوا الناس والمجتمع اللي محيط بنا من جهة أخرى باش نتعاونوا كاملين نحافظوا على البيئة ديالنا. أنا كطالبة مواطنة مغربية كنلتزم باش نساهم في النجاح ديال المشاريع اللي مساهم فيها المغرب وتأطير الجمعية المغربية الشرطة الصغار بمشاركة ميبي اللي تاحوا لنا الفرصة أننا نشاركوا في الكوب 22. Bonjour, je m'appelle Marion Olivier, je suis française. J'ai étudié pendant 3 ans l'effet des changements climatiques. Je pense qu'on en est là où on en est aujourd'hui à cause d'un système de consommation important et des médias qui relaient peu ou mal l'information sur ces changements. Mes recommandations pour la COP22 seraient de rester inventif le plus possible, aussi bien sur les sujets de recherche que sur les gestes à faire au quotidien. السلام عليكم، الاسم ديالي براده هبه، طالبه بسلك هندسه الطرائق والبيئه بكليه العلوم والتقنيات مدينه المحمديه. في اطار المؤتمر الاطراف اللي يعتقد ثاني مره بمدينه مراكش بالمغرب، كنتمنى انه نخرجوا بقرارات فعاله من التغيرات المناخيه، وبالخصوص كنتمنى بان المغرب يحافظ على الوتيره تاعو في مجال البيئه والتغيرات المناخيه. Io sono Maria Chiara Scipioni, italiana, e faccio parte di GIEC, un'associazione che quotidianamente si impegna alla sensibilizzazione al cambiamento climatico. Le mie aspettative per la COP22 sono alte, spero che si continui sulle linee guida dell'anno scorso per quanto riguarda le trattative internazionali, ma soprattutto spero e mi auguro che questa importante tematica venga recepita da un numero sempre maggiore di persone e di giovani in particolare. Also zum Thema Klima, was fällt mir ein? Ja, der Planet geht den Bach runter, die Leute schmeißen Plastik ins Meer, fliegen von A nach B die ganze Zeit, das ist alles Mist. Also schmeißt nichts mehr ins Meer, fliegt nicht so viel, fahrt Fahrrad, ist immer besser für euch. Ja, pass einfach ein bisschen auf. Okay. J'aimerais que les politiques respectent leurs engagements qu'ils ont pris l'année dernière pendant la COP21 à Paris et également que les initiatives locales soient plus valorisées parce qu'il en existe beaucoup, mais que voilà, elles soient plus montrées au grand public pour dire que chacun peut aider à améliorer l'environnement. Pour moi, il est temps d'agir contre le réchauffement climatique,
parce que nous sommes en train de compromettre l'avenir de nos enfants.